అందరికీ శ్రీమాత్రే నమః. సౌందర్యలహరిలోని 80వ శ్లోకం చదువుతున్నాను వినండి. ऊचौ सद्यः सिद्ध्या तटघटितकूर्पासभिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गात् अलमितिव लग्नं तनुभुवा विधानद्धं देवी त्रिवलिलवलिवल्लिभिरिव ऊचौ सद्यः स्विद्ध्य थट घटित कूर्पास बिदुरौ ऊचौ सद्यः स्विद्ध्या तटघटित कूर्पासभिदुरौ ऊचौ सद्यः स्विद्ध्या तटघटित कूर्पासभिदुरौ ऊचौ सद्यः स्विद्ध्या तटघटित कूर्पासभिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनक कलशाभौ कलयता कलन्तौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गात् अलमिति वलग्नं तनुभुवा 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 त्रिधा नद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा त्रिधानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा त्रिधानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा त्रिधानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा कुचौ सद्यस्विद्ध्या तटघटितकूर्पासभिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गात् अलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा।